pagbabago, marami akong nabuksan sa sarili ko kung saan hindi ko nakita dati sa art education na alam ko. Sobrang limited nung art education na alam ko dati. Ang dami nabuksan. Kung sa pagbabago, ang dami ring nabagong perspective, ang dami kong nakita. Siguro po yung singing para sa akin, ayun nga po, pag-express ng emotion ng isang tao, dun po nila sinasabi yung, dun lumilikha sila ng mga larawan na kahit di kaaya-aya sa paningin ng tao, dun nila may kita yung meaning nun eh. 교사분들이 또 예술적인 마인드를 가지고 예술 교육을 접목시키려고 노력하는 모습을 보면서 저도 같이 함께 그런 방법들을 강구하는 과정에서 저도 성장한 것 같았고, 그리고 그분들과 함께 경험을 나눌 수 있어서 정말 뜻깊은 시간이었습니다. 예술이 갖고 있는 교육적 가치를 위해서 필리핀의 예술가들과 교사와 제가 협력할 수 있었다는 것은 굉장히 큰 영광이고요. 이렇게 좀 예술로 많은 활동들이 필리핀 톤도 지역 어린이들에게 좀 더 활성화됐으면 좋겠다 이런 생각을 합니다. With Ganda. With Ganda!